आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो देशाक आत्मनिर्भर करपाचो मार्ग फक्त स्वदेशी उत्पादनां विकत घेवपा वरवीं आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परतून सांगलें। ते काल आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळींत उलयताले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्लीन दीनदयाल उपाध्याय मार्गार नव्या प्रदेश भाजप कार्यालयाचें उक्तावण करतले। बिहाराक आज 7 नव्या रेल्वेंची भेट मेळटली, तातूंत 3 अमृत भारत एक्सप्रेस गाडयांचो आस्पाव आसा। वेंचणूक आयोगान बिहार विधानसभा वेंचणुको आनी वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 8 विधानसभा मतदारसंघांतल्या पोटवेंचणुकां खातीर केंद्रीय निरीक्षकांच्या नियुक्तीची घोशणा केल्या। आशिया कप T20 क्रिकेट सर्तीन भारतान पाकिस्तानाक 5 विकेटींनी हारोवन वस्तादपण जोडले। आशिया कप क्रिकेट सर्तीन वस्तादपण जोडिल्ले खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय पंगडाक परबी भेटयल्या। आतां पुराय खबरो देशाक आत्मनिर्भर करपाचो मार्ग फक्त स्वदेशी उत्पादनां विकत घेवपा वरवीं आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परतून सांगलें। ते काल आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळींत उलयताले। प्रधानमंत्र्यांनी येता ते सण स्वदेशी उत्पादनांनी मनोवपाचें आनी वोकल फॉर लोकल हो आपलो मंत्र करपाचें आवाहन लोकांक केलें। तांणी नागरिकांक देशांत तयार जाल्लीं उत्पादनां विकतीं घेवपाचो संकल्प करपाचें आवाहन केलें। सणासुदीच्या काळांत नितळसाण फक्त घरापुरती मर्यादीत आसपाक जायना, तर रस्त्यांचेर, शेजरा बाजारांत, गांवांनी पातळूंक जाय हाचेर मोदी हांणी भर दिलो। 2 ऑक्टोबराक मनोवपा आशिल्ल्या गांधी जयंतीचो उल्लेख करून प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, महात्मा गांधी सदांच स्वदेशी आपणावपाचेर भर दिताले आनी तातूंत खादी सगळ्यांत म्हत्वाची आशिल्ली। फाटल्या 11 वर्सांत देशाचें खादी विशींचें आकर्शण खूब वाडलां अशें तांणी म्हळें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्लीन दीनदयाल उपाध्याय मार्गाचेर नव्या प्रदेश भाजप कार्यालयाचें उक्तावण करतले। नवरात्र उत्सवा वेळार हें उक्तावण जाता। दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव हांणी काल राष्ट्रीय राजधानीत पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली। नवें कार्यालय फक्त कार्यस्थळ न्हय, तर कार्यकर्त्यां मदीं पक्षाची संस्कृताय आनी भावना जोपासपाची म्हत्वाची सुवात अशें तांणी सांगलें। उक्तावण सुवाळ्या वेळार भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता, वरिश्ठ फुडारी, खासदार, आमदार, नगरसेवक, केंद्रीय मंत्री आनी हजारांनी पक्ष कार्यकर्ते हाजीर आसतले। बिहाराक आज 7 नव्या रेल्वेंची भेट मेळटली, तातूंत 3 अमृत भारत एक्सप्रेस गाडयांचो आस्पाव आसा। हातूंतल्यान पाटणाक 4 प्रवासी गाडयो मेळटल्यो, जाका लागून लागसारच्या वाठारांनी रावपी प्रवाशांचे प्रवास सोपे जातले। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी उपमुखेलमंत्री सम्राट चौधरी पाटणा जंक्शना वयल्यान बिहाराक ह्यो गाडयो समर्पीत करतले। रेल्वे मंत्री नवी दिल्लीच्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं कार्यावळींत वांटेकार जातले, जाल्यार उपमुखेलमंत्री सम्राट चौधरी पाटणा जंक्शना वयल्यान गाडयांक 5चो बावटो दाखयतले। दिवाळी आनी छठ आदी बिहारांतल्या लोकां खातीर ही एक व्हड भेट थारतली। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025चो काल नवी दिल्लीन 1 लाख कोटी रुपयां परस चड गुंतवणूक बांदिलकी सयत समारोप जालो। 4 दिसांच्या ह्या कार्यावळींत 26 नामनेचे देशांतर्गत आनी आंतरराष्ट्रीय कंपनींनी समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो केल्यो। अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां, ह्या करारा वरवीं 64,000 वयर लोकांक थेट रोजगार मेळटलो आनी 10 लाखां परस चड व्यक्ती खातीर अप्रत्यक्ष संदी निर्माण जातल्यो अशी अपेक्षा आसा। मंत्रालयान अधोरेखीत केलें की ह्या गुंतवणुकीक देशव्यापी स्वरूप आसा, तातूंत जायतीं राज्यां आनी दुग्धजन्य पदार्थ, मांस आनी पोल्ट्री, पॅकेज्ड खाणां, आल्कोहोल युक्त आनी आल्कोहोल रहीत पेयां, मसालो, मिठाई, खाद्यतेलां, फळां आनी भाजीपालो आनी खावपाक तयार आशिल्लीं उत्पादनां अशा वेगवेगळ्या विभागांचो आस्पाव जाता अशें मंत्रालयान सांगलें। राष्ट्रीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा भागीदार आशिल्ल्या इन्व्हेस्ट इंडियान ह्या कराराचेर स्वाक्षरी करपा खातीर मंत्रालयाक सहाय्य केल्लें। फुडल्या वर्सा 31 मार्च मेरेन 10व्या विचारसरणीचो अतिरेक देशांतल्यान पुरायपणान सोंपतलो अशें घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। ते काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या नक्सल मुक्त भारत कार्यावळीच्या समारोप सत्रांत उलयताले। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट
जैन GST। वेंचणूक आयोगान बिहार विधानसभा वेंचणुको वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 8 विधानसभा मतदारसंघांतल्या पोटवेंचणुका खातीर केंद्रीय निरीक्षकांच्या नियुक्तीची घोषणा केल्या। तातूंत जनरल पुलीस आनी खर्च निरीक्षक आसतले। स्वतंत्र, निष्पक्ष आनी पारदर्शक वेंचणूक सुनिश्चित करपा खातीर 320 IAS आनी 60 IPS अधिकारी सयत वट्ट 470 अधिकारी केंद्रीय निरीक्षक म्हूण तैनात करतले। ते प्रत्येक मतदारसंघांतल्या वेंचणुकेचे प्रक्रियेचे निरीक्षण करतले, सुदारणा करपाचे वाठार सोदून काडटले आनी कृती करपा सारकी शिफारशी करतले। विदर्भांतले चंद्रपूर आनी गडचिरोली अशे 2 जिल्हे उद्देगीक केंद्र विकसीत करतात अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलां। ह्या 2 जिल्ह्यांनी 1.5 लाख लोकांक रोजगार मेळटलो असो अदमास आसा। मुखेलमंत्र्यान काल चंद्रपुरान जिल्लो खणीज फाउंडेशनान तयार केल्ली कॉफी टेबल पुस्तिकेचे प्रकाशन करतना हे विधान केले। उद्देगीक केंद्रांच्या उदरगतीन पर्यावरणाच्या उस्काचोय विचार सुरू आसा अशें फडणवीस हांणी म्हळें। कुशळटाय, उदरगत आनी रोजगाराचो उल्लेख करून मुखेलमंत्र्यांनी थळाव्या लोकांक 100% रोजगार सुनिश्चित करपा खातीर एक प्रणाली विकसीत करतले अशें सांगलें। उद्देगीकरणा बरोबरूच चंद्रपूर जिल्ह्यान पर्यावरण संरक्षणाचोय संदेश दिवपाक जाय। चंद्रपूर आनी गडचिरोली जिल्हे उद्देगीक आकर्षण उदयाक येतात। हे उद्देगीक उदरगतीक लागून समृद्ध अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली। करूरांत रॅलीन जाल्ल्या चिड्डाचिड्डीच्या दुख्खद घडणुकेची चवकशी करपा खातीर तामिळनाडू सरकारान उच्च न्यायालयाच्यो आदल्यो न्यायाधीश अरुणा जगदीसन हांच्या फुडारपणा खाला एक वांगड्याचो चवकशी आयोग स्थापन केला। ह्या रॅलीन 40 जाणांक मरण आयलें, 80 वयर लोक जखमी जाले। शेनवारा अभिनेतो ते राजकारणी जाल्लो आनी TVKचो संस्थापक विजयाक येवकार दिवपा खातीर जाल्ल्या व्हड मेळाव्यांत ही घडणूक घडली। न्यायमूर्ती जगदीसन हांणी काल सांजवेळा घडणुकेच्या थळार भेट दिवन चवकशी सुरू केली। एका संबंदीत घडामोडीन तामिळनाडूचे अतिरिक्त पुलीस महासंचालक कायदो आनी सुवेवस्था डेव्हिडसन देवसिवरत्नम हांणी ह्या सुवातेक भेट दिली। उपरांत प्रसार माध्यमांकडे उलयतना तांणी सांगलें, गर्देन अभिनेतो विजयाच्या गाडी कडेन धांव घेतिल्ल्यान ही चेंगराचेंगरी जाली अशें स्पश्ट केलें आनी कार्यावळीन कळाव जालो तरी सुरक्षा मळार कसलीच चूक जावना अशें सांगलें। हे घडणुके संबंदी TVKचे सरचिटणीस N आनंद आनी हेर 4 जाणांचेर वेगवेगळ्या कलमा खाला गुन्यांव दाखल केल्यात। आज महासप्तमी, नवरात्रांचो 7वो दीस। ह्या दिसा दुर्गा पुजेची सुरवात जाता। सप्तमीचो एक म्हत्वाचो विधी म्हळ्यार कालाबाऊ वा नवपत्रिका स्नान। हाका दुर्गा पुजेच्या उत्सवान खाशेलें म्हत्व आसा। भारतीय हवामान खात्यान आज सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, कोकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्रांत दाट उटंगाराचो अदमास उक्तायला। तशेंच फुडल्या 2-3 दिसान अंदमान आनी निकोबार जुंवे, छत्तीसगड, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा ह्या वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा। आशिया कप T20 क्रिकेट सर्तीन भारतान पाकिस्तानाक 5 विकेटींनी हारोवन वस्तादपण जोडलें। भारतान 9वे खेप वस्तादपण जोडलें। पाकिस्तानान दिल्ल्या 147 धांवड्यांच्या लक्ष्याक जाप दितना भारतान फक्त 20 धांवड्यांचे 3 विकेटी वगडायल्यो। उपरांत तिलक वर्मान संजू सॅमसनान हांच्या भागीदारीन भारतीय धांव सावारलो। तिलक वर्मान नाबाद 69 धांवड्यांचो आकर्षक अर्दशेकडो केलो। शिवम दुबेन 33 आनी संजू सॅमसनान 24 धांवड्यो केल्यो। आशिया कप क्रिकेट सर्तीन जैत मेळिल्ल्या खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय पंगडाक परबी दिल्या। निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। देशाक आत्मनिर्भर करपाचो मार्ग फक्त स्वदेशी उत्पादनां विकत घेवपा वरवीं आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परतून सांगलें। ते काल आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळींत उलयताले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्लीन दीनदयाल उपाध्याय मार्गाचेर नव्या प्रदेश भाजप कार्यालयाचे उक्तावण करतले। बिहाराक आज 7 नव्या रेल्वेंची भेट मेळटली। तातूंत 3 अमृत भारत एक्सप्रेस गाडयांचो आस्पाव आसा। वेंचणूक आयोगान बिहार विधानसभा वेंचणुकोन वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 8 विधानसभा मतदारसंघांतल्या पोटवेंचणुकां खातीर केंद्रीय निरीक्षकांच्या नियुक्तीची घोषणा केल्या। आशिया कप T20 क्रिकेट सर्तीन भारतान पाकिस्तानाक 5 विकेटींनी हारोवन वस्तादपण जोडलें। आशिया कप क्रिकेट सर्तीन जैत मेळिल्ल्या खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय पंगडाक परबी दिल्या। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30।